kampo nila sa Dumaguete, and they were retreating to the hills to be out of the naval gunfire. Kasi aabutin ng Yes. ship niya pa. May tatlong American destroyer na nagland sa 6 kilometers to the north, and one proceeded to Dumaguete and bombed Japanese positions. Sabi. Ito rin ihulog busing no? Indonesian. Dito. Raang ko no? Sa army. Money shell. Yeah. Raang gamit sa mga army guys. Grabe, suruyan. Bomba. Biya ka ako. Donation box. Ulog sa donation. Donation box. Ayan. Grabe. Big Mama bomb. This is type of the Singapore Caribbean. Kuwagis US Army. Oh, 105 mm. Grabe ka dakuha guys. You know. Wala siya sulod din sa kuwan oh. Itong bala rin sa kanyon no. Grabe oh. Trio. Grabe ka dako. Dako. Buka. Oh, lawas na dako. Dako. Wait. Apa dulu? Bala. Tuh, muna siya yung kuan. Yan no. Ito na, atomic. Yan solo days. Oh. Mga gamit. Grabe oh. Nice. My daddy knows a lot of things. Samurai, you know, samurai. Yung mga paraang kwarta guys. 5. Ito. Piso. Mga bagon na biyo. Yung mga sa sundalo sa una guys. Yan no. Apa hinibra oh. May mga suot sa mga sa army US Navy. Ito yung mga badge nila. Yung kwarta grabe yun. Kwarta. Yung mga parangal na tawag dyan. Nilagay ko lang yan para comparison to the Second World War. Bungo. Nandun sa harap, You know? M60 machine gun. Grabe mga karang po sila. Yan Ito. ang ginagamit ni Rambo. Biya guys. Oh. Yung tatay ko. Oh.
Grabe mama. Oh. Mga ano. Ito. Oh. Grabe. Original. Yung papel na nilalagyan. Kitong yan saan ang naging siya? wax paper na nakatapos. Sa galingan. Nakabalot. Galingan. Grabe. Yun siya. Saan lagi ini? Guys. Mga karaang baul. Yun oh. Yung short blade is the wakizashi Grabe. when they commit ritual suicide. Harakiri. Harakiri. Because the long blade is very far away to stop themselves. So, dito lang yan nakuha. Sir, nahukay niya, sir? O? Mga karaang typewriter guys oh. Mga yungin. Ano? Ibig sabihin yung Valencia parang kampo nila dati. Yes. Ang kampo nila sa Dumaguete, and they were retreating to the hills to be out of the naval gunfire. Kasi aabutin ng Yes. ship niya pa. May tatlong American destroyer na nagland sa 6 kilometers to the north, and one proceeded to Dumaguete and bombed Japanese positions. Grabe. Laing bala oh. 6.2. Mga karaang telepono sa ona guys. US Navy. Ito yung mga suot nila. Pang pilot. May powder pa kaya, sir, ito yung mga granada niyo, sir? I already received a Yun, certification grabe guys oh. coming from the Provincial Explosive Ordnance Disposal Ito. Canine Unit that all the bombs has no explosive content, Okay. and the firearms on display are all decommissioned and is safe for display. You know, machine gun no. Yan oh, grabe oh. May bahala guys oh. Buwan. Wow. Grabe. Bahala out ako. Ito yung mga suot nila sa kono. Sa unang mga sundalo. Ito. Granada din. Granada, grabe. Ito yung mga picture nila sa una guys. Nila ni Sir. Yun o. Nila. Bumbahan din. Dari din sa Dumaguete guys. Ano. Ang historia ni na ay si Sir nakabalo sa historia ni. Pero ito. Pagbuhon ng ilang tinda. May baril. Pinulo ko kasi wala silang baril dati. Balik na tayo guys. Ang Mga to tatay guys. ko, he was Issued. issued 9 Okay. pistols. Namumuwi siya. Museum.